Okay, good evening guys. We're here at Ramkhamhaeng Soy 164. At maliit siya sa labas pero pag kayo papasok, marami palang pwedeng kainan dito. Ngayon kami ay ano yung 50 per meal. Ito siya ang famous daw to dito. Malapit siya sa Tara Garden Hotel. Ay, mag-close siya sa 10 o'clock. 10 p.m. Open daily. Merry Christmas. 35-78 ครับ Oh, dito. Nakapost sa wall nila ang mga menu. Nice. Upstairs. Upstairs. So, just lang plants. Oh, may mga plants. Pinapaakyat kami sa itaas. Kasi siguro, dapat may distancing. Now, we are going to go up. Uy, maganda dito, guys. Punta kayo dito. Oh, they're exclusive. And the color is orange. Orange. My favorite. Alam na. Maganda dito, guys. I didn't bring. It's so nice here. My second floor. Doon ang first floor. Bawal doon kainan. Close ang first floor nila. Kaya dito lang kami nilagay. Guys, mag-order muna tayo. Balikan namin kayo pag kami kakain na, guys. Bye! Oh, muna ilang menu. May English. Ito, papaya salad. Papaya salad. Maganda dito kasi may English. Ito, spicy. Noodle. But not fried rice. May chai salad na may pian. Only Kasoy. like Pian. fried. May chai fried Nag-order ka rice. sa fried rice ka? Wala. Oh, asa? plain rice. Ito lang ingon ni mo. Isa ka patay. O isa ka garlic rice ka? Oh, pareha tag-order. Chai fried rice. Chai fried rice. And then garlic chicken. Yeah. Biyon sa imo, water lang imo? Oh, water lang ba? Water. Pila man? Garlic chicken. Ano, Chicken. Fried chicken. may garlic. Okay, order din lang patay mo. Isa patay. Isa po patay. Isa po din. Water lang ko. Ano ito lang? Ha? Duha imo ha, di ba? Ingon ka duha imo ha? Nya na ka patay og niingon ka garlic imo ha og patay. Irisa lang ito. Pagtarong ba? Irisa lang na irisa. Ani cancel one. Only one. Cancel. Sorry, ani only one. Cancel. Ano? But okay. And unsa drinks imo? And Kisikimbot water daw siya. water naka Water lang ko. Wala te. Tapos may Oo. extra barato. Indo. Pepsi. Che mo. Pepsi. Pepsi, ah. Pepsi. Water Pepsi. from faucet. Oh, sige. Pepsi. Water. Doha lang Pepsi. Two Pepsi. Pepsi, Cola. Pepsi song, Water. Tampaw, Song. Unim ko. Ito sila mga kasama namin. Two. Sige, hintayin natin ang order. Yun guys, dumating na yung orders namin. Ito yung pad thai. Grabe, sarap. Chicken lang siya. Ito garlic chicken.
noodles, garlic Oh. chicken din. Yung pad thai. Toasted garlic, stir fry, With basil. chicken with basil, something. Sige, kaon ng kaon. Kain lang kayo guys. Isipin nyo na lang. Bahay nyo to. Sige. Kain muna kami guys ha. Bye!